Pasok L ah. Oh, wait, Pasok L. wala na. Yeah. Pasok L, pasok L. Dito MH. Paruan tayo ah. Pasalin nung ano. Macro. Macro, MH na. Macro, dikit lang, wait lang. Wala mauna pare. 3, 2, 1, trago, R1 ah. R1 ah. Gigo R1, go R1. Guarwan. Tulak nyo ha. Makase. Tulak. Up. Tulak. R2. Tulak R2. Tulak ka. Pag andyan MP, wag nyo i-push ha. Baba. Macro ha. Compress muna sa macro. 3, 2, 1 tayo to. Makase. Up. Patayin nyo. Angat tayo ha. 3, 2, 1. Angat pa kanan. Gi. Kabig na. Gi. Recovery yan. Makase. Up. 7. Up. Gi. Ubusin nyo par. Ubusin nyo. Gi. Palag lang. Makase. Up. Palag lang. O, SP na pagtapos ha. SP na. Nurse ako, Bugs. Apak L pare. Apak L dali. Apak L. Bugs, nurse ako. Apak L. SP apak L, bilis. Saan ka, Bugs? Dito nga sa mid kapit. Tangina kasi. Oh. Oy, wag kayo sa mid. Sa L lang kayo. Pasok L. 0-0, MP main niya. Sige na, 8. Ito, ubusin natin to 7, 6, 5. Image na. 4, 3, 2. Makase. Up, kaya na pare. Pasok na namatay. Sige, patay nyo lang. Pasok na namatay ha. Maro lang. Paruan tayo ha. 3. Apakar namatay. 2, 1, trago apakar. Go. Sige, parto tayo. Ito muna sync. Patay nyo to. Apakar ha. Pasok ka silang. Pasok ka ha. Ako sa Pasok Ela. ka, bilis. Ito, patay ito. Nakapasok Ito, patay nyo. Sundan nyo. lang. Dead. Sundan nyo. Patay nyo to. Sundan nyo to. O, pasok ka namatay. Ako sa Ela. Pasok ka ra. Angat yung R. Pag-ubos na. Bilis. R kayo ha. Bilis. R na. Huwag na kayo dyan sa baba. Angat na kayo. Pasok R. Ako sa Maketata. 3, 2, 1, pitik kayo, mage. 44. Angat tayo ha. Ako sa- Image tayo ha. 3, 2, 1, drago. Walang mauna pre. Sa macro ka pre. Walang mauna. Wala papatay sa FP ah. R2 muna. Papatay nyo pa. R2 muna. Uy, wait lang. R2 muna. O, 3, 2, 1, R3. 2, R3. Iba na pala yun. Mabilis ha. Macro lang ha. Macro lang. 3, 2, 1, drop Phoenix. Makase. Up. Gi. Pakanan. Pakanan lang ha. Dito lang ha. Kanan tayo ha. Dito lang. Ito, Gi. Phoenix lang. Ubusin nyo. SP na tayo. Bilis. SP na. Dead ako sa... SP na kayo. Pare. Konti lang to nandito. Apakar. Pasok. Dali. Ito ha. 8, 7, 6, 5, 4, MH, 2, 1, makase. Pwede na yan, pare. Pwede na yan. Patay nyo. Anli lang ara. Sige, makase. Up. Anli lang R. Sync na sa MF sync. Anli lang R. Sige, pasok lang R. Pasok lang. Sige, pasok lang. Anli lang. Nandito na MP sa sync. Mga Sa tao. Anli lang. Pasok lang. Phoenix ah, mga tama. Presyo mo ako. Arto na. Presyo ako ha. Nag-mid Nasa R3 na Phoenix ha. Nag-mid. Nasa R3 na Phoenix ha. Sige, apak lang R. Wala sa R3, nag-mid sila. Sige, image tayo. Dead. Image tayo ha. 3, 2, 1, drago. Sa mid dumaan siya. Image na. Nasa mid. Oo. Flashing sa mid. Dito, R3 tayo. OT kami pare ha. Compress ha. 3. Nandiyan na, Two. marami sa R3 side. Tulak. Bakase. Up. Sige, tulak nyo. 7, up. Tulak nyo. Basag na to ha. Tulak nyo ha.
Sige, tulak nyo lang pare. Tayo. Push tayo. Obis tayo. Pero onti lang, onti lang. O, apakar. So, padri. Dito na sync ah. Apakar. Pasok kar. Sige, pasok kar. Angatin mo na pre, konti na lang yan. Patay. Three. Dito na MP ah. 2, 1, pitik image tra. Angat na. MP na sa Angat na. Arto kami ah. Paku sa 59. Max yung guild, hindi na ma-invite yung KRB. R3 ah. Ito, makase. Up. Makro ko lang. Makro ko lang. 3, 2, under push na Phoenix. OT mo, OT ta. Sige, patay nyo to, Phoenix. Patay nyo Phoenix. OT nga, papatay nga OT. Makase up. Papatay OT. Papatay OT. Pindot mo. OT tayo, OT lahat. Yakap. Yakap OT. Iba nare-reso. Yakap OT pare. Ito, sing. Yakap kayo. Sing ka, yakap ha. Ready sing ka. Yakap kayo. Ito, makasi up. Dito ha. Ito OT, makasi up. OT. Ano kayo? Sa OT kayo. Sige. Sa OT kayo. Makasi up. Sa OT kayo ha. 30%. Sige, sa OT lang. Yakap sa OT. Patay, spin na. Dito na takusan. Natakusan. Sige lang. Spin na. Diyan ka lang OT. 53 MP mid niya. Apakil. Ako. Apakil. Pasok kayo la. 41. Wala. Sa LG Akit mo na MF pare. Basag Phoenix dyan. Sa 3-2 drag oh. Makro ha. 41 yan. Makro. Image na pare. Batay natin OT ha. OT tayo ha. OT ha. Makro ha. L3 lang lahat. Sabay-sabay tayo. Rekta OT ha. 3, 2, 1. Trago. Wave nyo OT sa OT. Makase. Up. Wave nyo OT. Papatay OT. Pindot mo OT ha. Papatay OT. Tutok OT. Hindi. Pindot OT. Nice one. Kaya ha. Yakap lang. Yakap lang OT. Sa OT lang. Yakap lang ha. Score namin to ha. Score namin to ha. Yakap lang. Dito lang. Yakap lang dito. Emis tayo. 30%. Yakap ha. Hindi ko na Yakap lang ha. Ayun Yakap na lang sync pare. ah. Sync ah. Yakap lang sa OT. Yakap lang sa OT. Makase. Up. Gi. 1 per 7 up. Yakap lang sa OT pare. Mikrono. Yakap lang sa OT. Yakap lang. Dito na. Lubog. Lubog lang. Salubungin nyo Phoenix ha. Sige na sa MP baba. Yan sa MP. Ito sa kanan. Makasi up. Kaya namin to. Kaya namin to. Phoenix. Tapos ha. Lapas na kayo. Ito lang ha. Yakap OT. Yakap OT pare. Yakap OT. Yakap OT. Pero sa kaliwa ha. Yakap OT. Nice one. Natin. Reso ba? Natin. Reso EPS. Reso. Walang magre-revive pag ganun ha. Pre, pag sinabi kong OT lahat, OT kayo pumatay pare. Tangin lang, lalayo nyo sa OT pare. Magmatigas solo. Ano to? Teamwork. Buti na pantay yun. Oh, compress ha. Wait lang dito be. Hindi ko mapindot kanina, di ba napatay eh. Kaya nga eh. 3-2 pitik emis tayo. Recover tayo. Turad na ako ba? Ako. Recover. LB tayo. MH. Wala magre-revive pre. MH ha, L3 tayo. Go L3. Ito na. Ito na. Ako, L3. R3 Phoenix. Likod. Sige, patay nyo. Patay. Phoenix Pamatay kayo. 15. Pamatay kayo. Sige, okay na yan. O, labas na. SP na. Okay na yan. Sorry, akin yan. Apakar. Abang mid. Pasok mid. 5 seconds, MH tayo ha. 3, 2, 1, pitik MH. 3, 2, 1, push na. Papatay lang tayo. Push na pare. Huwag nyo na patay yung mga MP dyan pare. Diyan lang ano, Tito Be. Diyan lang, compress lang dyan. Tara, 5. Angat tayo ha. 4,
Nakapound sila. 2, 1, trap push, Makasi ha. OT ah, 15 ah. Makasi, up. Palag na pare. Ay, yan. Palag na. Palag na. Wala yan. Malayo pa. Apakel. GG69 pasali nga. Apakel ha. Apakel. 3, ito ang pasokin. Ito 8. Okay, babs muna lahat. Wala magmamadali. Ha. Okay, bibigay kayo. 3. Ito ang pitik kayo, mate. 3, 2, 1. Angat na pare. Angat na. Macro L3 tayo ha. Macro lang ha. MF yan, crashing. 3, 2, 1. Angat na. Makasi. Up. Angat na. Angatin nyo na pare. Kaliwa. Angat na. Huy. Putang ina. Angatin nyo na pare. SP na. Okay. Bawasan nyo mapinig. Makasi up. Bawasan nyo. Labas na pagtapos. SP na. Apakar. SP apakar. SP apakel. 3, 2, 1. Pasok el. Ito ha. Okay, pasok. Ito ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pitik image. 2, 1. Makasi. Up. Okay, mga joplet yan pa. Ubusin nyo na. Ubusin nyo na pare. Makasi. Up. Okay, palag. Pasok lang L na matay ha. Ang ina, Pasok sarap L, pala pasok si L. Gago. Ano to mga mobs? Pasok L ha. Wala yan ah. Wala Image na. L2 tayo ha. 3, 2, 1. Go L2. Angat. Angat ha. L3 muna. Papunta na dyan ah, L2. Takusa. Okay. L3 tayo ha. Pindutin mo. Pa-OT tayo. Ubusin natin to. Kahit sino pa to. OT mo. Ito, Makasi up. Pati na to. Bumuntot ako Yeah. sa binabawas. OT. Uy, dito kayo. Lubog kayo dito. OT tayo. 56 Ako tayo. sa Yakap. Ito, sa kanan, Makasi up. Sige, harakan nyo na. Sige, harakan nyo na. Wala muna sa OT. Balik na OT pare. 30%. Balik na, harang lang. Ready sync ka. 56 yan ah. Harang lang. Dito lang. 40, Ito. Salubong, Makasi. Up. Salubong, Gi. Yakap OT. Patay na, SP na. Okay na, andyan MP oh. Basag na yan. SP na. Ano, diba? Ganun lang yan paro. Sundan na natin Phoenix ha. Dalawa na lang city ko bagsa. Bababoard lahat. Box kayo dito sa macro. Bababoard lahat. Hindi, kaya nila yun dun. Ito ha, 8, 7, 6. Sa Phoenix ha, 5, 4, 3. Makasi. Up. Okay, patayin nyo. 1/7 up. Patayin nyo. Okay, patayin nyo. Apakara. 3, ito ang pasokar. 8, 7, Takusa 47. 5. May nag-OT 4. Oo, 47. Three. Dead. 2, 1. Image na. Go. R3 ha. R3 na Phoenix ha. Patayin nyo to. Habulin nyo. R3 Phoenix ha. Okay. Huwag niyong bababayin ha. Sasalpukin namin yan ha. Ito, pati namin R3 ha. Bumabagi mo ba? Makasi ha. Likuran nyo lang. Ito lang, macro ko lang ha. Macro ko lang. SP na kayo. 3, 2, 1. Trago, angat. Uy, yung MP yung kinuman ko ha. Ipangatan nyo. Patay nyo. OT mga OTs. KSP ako Pares ako. gago. Nag-SP ka? Putang Oo. ina mo. Takin na mo. Gago, SP na kayo. Sorry. SP kayo. Apak mid. Sakit. Apak mid ha. Silang. 3, 2, 1. Pasok mid. Takusa 45. 7, 6, Hindi ka agad. Siyempre nagdadrop din sa Five. party namin. 4, 3. 2 pitik image pare. Pali-share tayo ha. 3. Macro. 2. Image kayo. Uy, image. Putang ina, mabagal nyo. 3, 2, 1, tragol.
Uy, tinutuldokan kayo ng Gino. Arto, ah. Dead. Ready sa Phoenix. Okay, huwag nabol dyan, pare. Kaninong aso yun? Pa 147 nga nun. 22. Ito, Sa akin, sa akin, sa akin. 147, up. 22 ah. Huwag lang, dito lang. Ready lang. Ready lang, dito lang sa baba. Sa baba lang. Sa baba lang, ha. Sa baba lang. 3, Tanga mo naman. wait lang. Dito lang. Sino nag-OT? May nag-OT ba? Wala pa. Sino mag-OT, pare? Pasabi. Ano, minya. MP. Dito lang. Pinag-OT. Macro ko lang. Dikitan nyo. Cancelin nyo lang, ha. Hindi mamamatay to. Cancelin nyo lang. Angatan nyo. Cancelin nyo lang to. Walang papatay. Wala papatay. Huwag niyo tirahin. Oy! Dito sa kanan. Dito, macro. Si Dito, Carlo. macro. Dito, sulubon nyo to. Dito, macro. Makasiap. Dito, sulubon nyo. Walang tatabi sa OT, ha. Walang tatabi. Cancelin nyo lang sa OT side. Cancelin nyo. May sing. Cancelin nyo lang. Bitaw lang cancel. Ay, lumabas. Nice one. Nice. Okay na. Apakail. Tanga nung Yan, kapatid. pasali Bigay sa akin, mga Sa Phoenix. Kapasok lang. Apakar. 3, 2, 1. Pasok. Okay na yan. Nasa R2 na sila. 3, 2, 1 MH. R2 Phoenix, ha. 3, 2, 1. Go. Bola dito. Makase. Upgi. Sulubungin nyo. 7. Upgi. Sulubungin nyo, pare. Ubusin nyo yan. Sulubungin nyo. Apakar na matay, ha. Gi. Sulubong. Gi, boss. Bawas na sa amin yan, 50 pare. seconds. Pasok lang, R. Gi. Pasok lang, R. Pasok lang, R, ha. 3, 2. Mga Wala, pasok, Garto. Okay lang, boss. Yan. Mga tar 3 ah. 3, 2, 1 MH. Wait lang. CD lang. Phoenix Upgrade na, ha. Dead. 3, Dead. 2, Dami 1 naglalakad. MH, pare. Pitik MH. 3, 2, 1. Trago. Dami naglalakad ah, pare. Trago. Sige Dead. lang. RT lang, ha. RT lang lahat. Phoenix 15. RT lang lahat, ha. RT lang. Dito ata RT lang. MC. Patay nyo, pare. Patay nyo. Di mamamatay Six, six, mamamatay six. sa kanila sa Yan. FP. Mamamatay. Sige lang, kunti lang yan. Mamatay sa FP. Nice. Sige lang, dito lang. Okay, Wala na, napilitan atin na. Dito lang, RT lang, ha. Atin na score. Dito lang, Bilisan na RT sa lang lahat, pare. RT lang lahat, sige, Ipatayin sabay yan, tayo. RT lang lahat, ha. Uy, huwag kayong magsalita, par. Huwag kayong magsalita. Yung ano, pre. Nagugulo yung commander, eh. Takusa, nagka-clash dito ah, MF. Okay lang. Scouter lang magsasabi OT, ha. Wala na mag-send comment, diba? Takusa MF ah. Saan ang bob? Dito pa rin MF ah, takusa. Emis tayo, 3. Kita. 2, angat tayo, ata. 3, 2, 1, angat na. Ah, Go. Panilikuran tayo ng Phoenix. Sige lang, sulubugin nyo. Huwag nyo na yan sa likod, par. Kung sinabi ko push, harap likod. 3, 2, harap likod, makase. Phoenix Harap 05. likod, di palag lang. Flashing yan, ha, boss. Bawas yung pare, ha. Nasa L side sila. Wala, SP na. SP na, pare. Nasa MP. SP na, pare. Sige lang. Apakail. MP nandito. Apakail. Hinga muna malalim. Apakail. Ito na Kalma rin, lang. Sika. Buffs kayo. Patay na yung Phoenix, oh. Ito Phoenix, oh. Makasi, up. Apakar. Apakar. Bilis. Apakar. 3, May Garji ang MP 2, ah. 1. Pasok, Kar. Sige lang. 8, Hindi, may MP 7. pa dito. 6, 5, 4, 3. Buntot lang muna, 1. Pitik image. Tara, go. Buntot lang muna. Takusa Makasi, lang up. tao sa MF. Sige, buntot lang muna. Sige, okay lang. 14. Phoenix Yung MF na rin. Sige, Arto muna lahat. Sabay-sabay tayo tatakbo. 3, 2. Arto muna lahat. 2. Arto muna. 1, Trago. na, Yung M69 cancel nyo. Trago, R3 na. Sa may R-side ng Phoenix. R3 na, sila. 3, 2, 1. Diretso angat. Gi, sundan nyo. Tumatakbo. Gi, sundan nyo. Phoenix. Gi. Sige, magka-clashing yan. Phoenix. Go. Makase. Up, Gi. Palag. Phoenix. Go. Gi, palagan nyo. Makro. Dead. Ubus na kami, ha. Nandito na MP. Apakail. Pili, pasali yung pili.
Kanong parte yan? Pasalay, Phoenix pasalay niya. 29. Yung parte ni Pili pare, kaninong parte yan? Apakela. 3 ito ang pasok. Pasok L. Pasok L. Si 6 daw ang PN. Patayin mo natin to ha. Patayin mo natin to ha. 5, Phoenix 4, na damage dito. na. 3, makase. Up. Pwede na yan. Patayin nyo. Phoenix na Patayin sa nyo. MM. Patayin nyo. Sumasako Patayin nyo pa. ha. Patayin nyo ha. Pasok lang L ha. Pasok lang L. O, compress. Angat na tayo. Compress. Bilis. 3, 2, 6 sa mid. 1. Pitik image. 3, 2, 1. Trago. 3, 20 seconds pa yan bago makuha. Bilis, 5 bilis. mid dadagdag. 29. MF, MP na sa L3 na, R3 na. Yan lang. Yeah. Ilikuran Kailangan. sila ng ano. OT tayo ha. OT tayo. Rekta tayo OT. Rekta tayo OT. Rekta OT ha. 3, 2, 1. OT na. Gigi, walang nakapantay OT. Makasi up. Oti. Patayan. Okay. Nice one. Gigi. Patay na. Gigi, patayin nyo to. Espian nyo. SP bilis. SP daw, guys. Pre, wag ka sumunod sa Phoenix. Pre, ako susunod sa Phoenix. Hayaan mo. Ako susunod dyan. Apakar. Umakit nyo na ng MF. Mag-RG ka doon. 3 ito ang pasok kar. Takusan na lang nandito. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ito ang pitik image ha. Ito, makase. Hindi, palag lang. Up. Hindi pa nagbe-verify ito. Hindi, palag lang pare. Ubus natin yan, pare. Isa pa. Pasok lang ara, makase. Up. Pasok lang ar. Takusan Pasok lang, na Ara. nandito. Pasok lang, ani lang kayo. Pasok lang. Pasok lang kayo. Pasok lang, bilangan nyo lang sarili nyo ha. 8, 7, Wala na Six. MP na nandito. 5, 4, 3, 2, 1, makase. Up. Okay, wag na habol. Angat tayo ha. Walang habol. Phoenix RG. sa mid dumaan Phoenix. Sige, walang magmamadali. Sige lang. Sige, bebe kayo lahat. Ka-image ako ha, 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, image. 3, 2, 1, trago. Go. Sige lang. Hayaan mo, wala na kwento mga. 21. Sige lang. Ay, gago. Okay, R, Rectarte. May nag-OT ba, pe? Oo, Phoenix. Sige, RT mo na lahat ha. OT tayo, rekta. Macro ko lang. Pre, kalasan mo yung OT, pre. Ako papatay dyan, pre. Kalasan mo. 3, 2, 1, trago. OT, go. OT ha, focus OT ha, makasi ha. OT. OT pare. Sige, linisin nyo mga dito. Linisin nyo. Yeah. Ito, takusok. Food trip kayo. SP na. Ako sa 42. SP na pare. Pag sinabi kong SP mo, may SP kayo ha. Walang makulit. SP na. 42 yung Sige lang. takusa. Sige lang. Apakel. 3 ito ang pasok, El. Dead. Patay ko, Oti. Sige lang. Kira tayo makol. Batayin mo natin to ha. Dito ako sa MF. Buksa. Sige, dyan ka lang. Okay, 3, Kita ball. 2, 1, makase. Pwede na yan. Walang tao dito. 7 up. Patayin nyo to. Cancel agad. Dito na Phoenix. Pasok lang El ha. Sige lang. Pasok lang El na matay. Phoenix, ha. Nag-OT ba yan? Nag-OT Sino yan? na. Phoenix. Batayan. Sige lang. 3, 2, 1. Angat tayo. Andyan Phoenix, Otits. Polar dito. Image na. 3, 2, 1, trago. Nasa mid. Anong oras yan? Nasa. Hindi ko na orasan. Hindi ko alam. Ako muna. Papasok pre ha. Uy, ako muna. 3, 2, Sa may R side, 1, go. Kapal. Angat. Makase. Up. Tokyo, angatin mo na. Tokyo, angatin mo na. Oh, labas na. SP na, bilis. Ayun na, nililinis na. SP na, Dead. Apakel pare. Otits, dyan ka lang Otits ha. Wala, lumabas ako. Tits. Pasok El. Takusa 59. 3, 2, 1, pitik image. 3, baba tayo. Macro, baba, R1. Ay, palaser. Dead. Palaser. Takusa. Laser kami ha. R2. Ito, cut nyo to, makase. Up. Cut nyo ha, buntot muna. Yung buntot lang, pareso. Clear MF. Yung buntot lang ha.
Yung buntot lang ha. Yung buntot lang. Yung buntot lang. Gi, cut yan pare. Di makapal yan. Bumalik ka. Nasa R2 sila. Gi, patay nyo. SP na. 30 ah. Pre, walang time F. Walang tao Walang tao FF FF, pero konti may na nag-OT. Apakar. 30. Apakar. 3. Ito ang pasok, Kar. 30. Pasok, Nandito na Phoenix. 7. Dito na rin MP. 5, 4. 30 yan, 30. Anong oras yan? 30. 30. 3, 2, 3, go. Kaya pa yan. Ganyan. Image na. Go. Patay nyo, Ote, ha. 30 sa beam. Oo. 30 ha. Okay, kablis lang, atrit, ha. 20 seconds pa. Sige lang. Mga bata. Dead. Dead. O, 3, 2 2, minutes ah. 1, angat. Takusa. Takusa, pare. Ubusin nyo. Takusa, ubusin nyo. Otis. Pindutin mo. Angat kayo, ha. Pare sa kape. Oti kayo. Oti side. Yakap. 33. Yakap, Oti. Pag sinabi kong yakap, sa Oti kayo lahat maglaro. O, compress Oti. Papaimage ako, 5 seconds. Reso lang. Oti, ay, anong oras yan? Oti, anong oras yan? 30. 30 lang. Compress lang, compress na. 30%, 40. Wala magre-revive ah. Tokyo, pasok kayo. Move ko to. Kayo pa. Hoy, Tokyo, pasok ka. Move ko to. Kaya papaparamahin ko din. 50% na, 50 ka mo. 50. Huwag ka muna magpa-image, ha. Pakyat ba Phoenix dito? Pakyat ba? Wait lang ang 60 city na, ba. 60%. L3 Takusa. Oti, pag binangga tayo ng Phoenix, ha. Ayan, kunin mo na. Image nga. Pag binangga, ayan, ha. Tapal. Makasi, ha. Gi, tapal. Gi, gakos lang sa Oti lang, pare. Sa Oti lang. 15 seconds Sa Oti lang. Ayan, nag-aaway na sila, ha. Patay. Apakil. 41 ah. Apakil. 3, 2, 1, pasok, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 41 yan. 2, 1. Pitik image. Patay nyo nga to, Makasi, up. Patay na. Tara, angat na tayo. 3, 2, angat na. 41. Baba, pamid, baba. Ano oras yan? 41, 20 seconds. Okay ka lang, 3, 2, compress ha. 1, tra, oti, sagad nyo, oti. Kumalas na kayo dyan, kami napapatay dyan, kalas kayo, oti. Oti, tulak nyo, oti, pare, tulak nyo, Dead. nice one. Wala, atin. Patay nyo. SP kayo, dito lang ha, babs muna dito ha, dito lang. Ready lang dito, ha. Sige, patayin nyo, resurrection muna. Hinga kayo. Inom muna ako tubig para, dyan muna kayo. Hinga muna malalim. Hinga muna. Relax. Ang lambot ako din ng Boss, Phoenix. umabot ka boss. Mukhang harurot ka boss ha. Ha? Marunot si Boston sa legs. Apakil namatay, papa-image ako ha. Apakil namatay. Pareso nga yung Pepe. Pareso nga neto, Last wala ko minute image Cool down. Yeah, Image mo nga, Aura. Wait Image mo nga. Pakailan to namatay, pre. O, ready dito. Wag. Pistuhan nyo, Tokyo. Pistuhan nyo dito. Alis ako. Par 3 ako. Tara, takbo. Hoy, Kikiyo. Ito. Sunod po nyo. Makasi up. Tangina, ang kulit ng Kikiyo, pare. Pasabihan na nga. SP. Chip DOD pa eh. Apakil. 44. Apakil. Sige, okay lang. Apakil. 3, ito ang pasok. Mina mo hadlang pag ako ng trip hadlang. Pasok, El. L3 box yung ano Sige lang. Takusa. Sige lang. Image tayo ha. 3, 2, 1, tara go. Image. Pa-image ako pe. Aura, Marbs, Josh. Ang dami kong FS. Wala akong image ha. DL2. Outage silang outage mo dyan. Ilang, ano mo dyan? Tatlo pa to, bili ko lang ng Sige, dalawa. L3 lang. Huwag nyo na habulin yan. Tatlo pa to, Bogs. Nakabili ko lang ng L3 dalawa. kami. Wala nag-OT ha. L3 lang. City. EXO nga. Kaliwa kayo angat ha. EXO. Kaliwa kayo angat ha. EXO Likod lang. yung sync, Kaliwa. 3, 2, 1. Angat na. Likod yung sync. Angat na. L3. Sige, dito lang ha. Dito lang ha. Food Yun trip. ako ah. Oy, gago. Okay lang. Napakara. Mahaba pa. Apakil. 3, ito ang pasok, El. Okay lang. 8 minutes pa yan. Pasok, El. Dali. Full buffs tayo.
Pasabi nga ako, pa-flood nga ako sa AWP pag anong oras yun. Okay. 5, 6, 5, City, image na. city. 4, 3, 2, makase. Up. Okay, 147 up. Patayin nyo. Patayin nyo. Pasok lang ang matay ha. Pasok lang kaila. Okay, kaya lang ng kain. Kaya lang ng kain. Makara. Okay, pasok kaila. Compress na sa box. Bilis. Compress na sa box. Papa-image pa ako isa. 3, 2, 1. Pitik image. 3, 2, 1. Angat na. Phoenix sa L3 kami MM, ha. bata. L3 kami. Phoenix sa mid MM. Dito lang ha. Ready lang ha. Dito lang. Sa L1. Pre, L3 kami pre ha. Sa R3 side ang Phoenix L2 ah. sinkers. Sige, parte ka muna. Akatin ko to ha. 5 image na. 5 seconds, angat na ako ha. 5. Ay, dito sa likod. Dito, sing muna. Okay, patayin mo. Unahan mo. Makro ko lang. Uy, L3 lang. L2, L3 lang. L2. 3 lang. 3, angat na tayo ha. 2, 1, angat na. Angat na. Tapusin nyo Phoenix ha. Phoenix. Likod mo, Ubusin nyo. takusa. Makasi ha. Sige, huwag nyo patayin yung OT, MP yan. Sige, patayin nyo Phoenix. O, takusa naman sa likod. Makasi. Up, takusa. Huwag nyo patayin yung OT ha. Huwag nyo maglaro sa OT. I-dep nyo lang. Uy, may tumitira sa Anong oras OT. yan, boy? Huwag nyo titira sa OT ha. MP yan. Hagdan lang kayo. Walang papatay sa OT. Cancelin nyo ito. Makakancel dyan. Cancelin nyo to. Sila uno. Cancelin nyo lang. 22, Cancelin nyo lang. Walang bibito ng ano. Eto, sync. Makasi. Up. Patay. Okay lang. Espinay. Apakar. Okay Ito lang, lang. MP, ah. Kapag ng corona, 23 minutes. Apakara. 23 pa corona ulit nun. 3, Verifying 2, 1, ah. pasok. Sige lang. Anong oras yan? 25 siguro. Nandun na MP, Bogs eh. Nandun na MP. Sige lang. 3 to na image. 3 to. Go. 25 siguro yun ah. Sige lang, pre. Sige lang, okay lang. Pag namatayan, R3 muna tayo. R3 muna, walang akyat. 2, 1. Trago. Patay nyo. Otage kunin mo. Ay, Kukuha ako. Nakauti na ako ah. Oy, OT ka. Aura na sa Uy, dito. Yakap. Nakauti na ako ah. Yakap lang. Orange rush dito, sunod sa command. Baby image. Okay lang. Nasa R3 daw ha. 3 to 1. Pa-push nga R3. Push harang makasi. Sige, harang nyo ha. Harang nyo, ah. 50%. Sige, harang nyo. Harang lang. Sige, makasi up. Yan na. Walang bababa. Nandito na Walang MP ah. baba. 45 Makasi up. Yan na. Sige, ubusin nyo. Wasakin nyo. Sick Kunin mid mo ah, otis ha. sick mid. Luwag. Mamamatay yung OT natin. Oh, mid. OT. Mid. Wala yan. Sige, Phoenix muna. Ubusin nyo. Ba't kasi Phoenix muna. nag-R3 pa? Oh, SP na. Kunin mo na, Tokyo. OT nyo. SP ah. Naka-OT sila. Sige lang. Apakar. 3, MP, no? 2, 1, pasok kar. CD Otich ha. Pasok kar, 8, Ano. 7, R2 tayo, image na, 6, 5, 4. Reso kayo dyan, ano, Tokyo, 3, 2, 1, trama kasi. Phoenix sa box maglaro. Patay nyo pare. Ayun, ubos sa atin, oh. Sige, palag lang. Gago, ubos sa amin yung Phoenix, ha. Ubos sa amin. Ubos sa amin, ha. Sige, kunin nyo lang, pare, ha. Kunin nyo lang, ha. Mga Phoenix na. Gago, ubos. Pasok lang, ar. Putang ina nyo, ubos. Pasok ka, ha. Sige, konti lang yan sa Phoenix. Duel mo na lang yung plus 9. Konti lang yan. Sige, Kaya pa nakuha na. Phoenix. 4 minutes Apakar. 4 minutes. Phoenix Kaya pa pumasok ng R. Apakar, 3, 2, pasok, ar. Full drops kayo dito, ha. 8, 7, 6, 5, 4, image na. 3, 2, 1, makase. Up. Sa ako sulit ah. Sige, patayin lang, pare. Pasok lang.
Pasok lang pare, pasok lang, makasi. Pasok lang. Pasok lang pare, pasok lang R. Pasok lang R. Sige, pasok lang R. Pasok lang. Matas sila. Pasok lang pare, pasok lang. Pasok lang R ha. Ay no. Tangina nyo, di nyo ako mapapatay. Trap 5, 4, 3, 2, 1. Pitik image. Nasa R sila. 3, 2, 1. Tara, go R2. Go R2. Patay, sino yun? Phoenix 02. Dragon. Baba. Dito, baba. Nasa lower mid. Makro. 3, 2, 1 lang ata. Makro ka. 02. Eh. Oh, 3. Wait lang. Dito lang. Ito, makasi up. Patay nyo. Patay nyo, Oti. Bumaba sa amin. Patay nyo, Oti. Makro ka lang. 3, 2, 1. Angat na nga. Oti tayo. Makasi up. Oti. 02. Oti pare. Banatan nyo, Oti pare. Makasi. Up. Oti, patayan pare. Patayan. Oti. Oy, Oti! Patayan nyo, Oti. Wala na tayo Sige na, wala. SP na. Lagi na sa SP ka na, Tokyo. Full wave mo dun. Gago, makukuha yan ha. Makukuha yan, labas ka. Napakara. 02, 8 seconds. Anong oras yan? 02. Ako wala. Angatin mo na. Uy, Tokyo, angatin mo na. Harangan ko Phoenix. Angatin mo na. Papasok na. Angatin mo na. Pasok R. 8, 7, 6, 5, 4. Image tayo ha. Angat tayo ha. 3, 2, 1, trago. Image na. Go. Go. May mga naiwan na Phoenix dito sa box. Okay. Angat kayo. Kuya P. Okay, basagin ko muna. 3, 2, 1. Trago. Go. Basagin ko ha. Makasi. Up. 29. Okay, bakasin ko. 29 yan ah. Patay nyo nga to, si Virgo, patay nyo muna, makasi. Up. Kalas na. SP na, bilis. SP apakar. 12. SP apakar. Uy, SP daw. SP. SP na! Go, OT na tayo ah. SP apakal. 3, 2, 1, pasok, bilis. Pasok, 8, 7, 6, 5, 4, habulin nyo ha, 2, 1, image na, habulin nyo na, makasi. Up, sige, habulin nyo, patay nyo pare, patay nyo, hagi, makasi, up, gago, di ko nakabawas, patay nyo. 12. 15 seconds. Okay, yakap lang kayo dyan pare, nasa L2 pa sila, yakap lang kayo dyan, apakail. Paakyat pa lang sila, paakyat pa lang. Yakap lang kayo sa OT pare, yumakap lang kayo lahat, Mabayan. apakail. 10 seconds ah. Sa OT lang kayo, yumakap, huwag yung umalis sa OT. 5 seconds. Okay, apak lang ha. 2. Apak lang. Pasok, nice one. Pasok kayo. Nice. Okay din yung Pasok, over pare. sa atin image ng Phoenix eh. Na-deleted. Nice. Pasok lang kayo lahat, 3. Macro. Diit. Image tayo. 3, 2, 1. Tara baba. Laser tayo ha. Kakat tayo ng Phoenix. Yung Phoenix sa R2 na ha. Sync lagi Compress lang, dito lang. Gitna lang. Uy. Putang ina. Auto na yun eh. 3, Sync. 2, 1. Tara go. Cut. Sync na sa Wala likod baba. nyo, ah. Balik. Ito, Macro. Hinabol talaga. Makasi. Up. Yeah, nice one. Angat L1. L1 namatay. Baso. L1 namatay. Pasok L1 namatay. Sige, re-RG tayo. Pasok L1 namatay ha. L1. Boy, BA boy. Sige lang pare. Yeah, RG tayo dito. Proceeding nga, 5 boss. seconds ha. 5, 4, 3. Ito ang pitik image. 3 to on push. Phoenix 03. Push. Uy, wag niyo patayin yung puday. Baba. Compress. Medyo mahaba kayo ah. Wag. Dito lang. Mahaba kayo. Dito lang ha. Tokyo, sabihin mga member mo, papareso ka mga member mo. May sync, Likod patay niya, likod niya. Sync sa likod, patay niya. Patay niya. Reso nyo, FS yung mga member nila.
Angat kayo dito ha. Pagtapos ha, angat na kayo dito. Angat na kayo dito. Balik na kayo kung saan kayo galing. Makabawas yung 6. Tausa, tausa, Reso nyo likod yung mga natin. MP doon pare. Ay, wala tao, MF. Takusa galing Alto ah. Sige lang. Compress dito, papamit ako. Ito, ready sa Takusa. Tingin sa likod, makase. Up. Walang bababa. Pangatin nyo lang. Walang bababa. Pangatin nyo lang. Sige lang. Ako sa 10. Mag-isa lang to. May Yeah, isa- ready mag-isa lang. Resurrection lang. Recover lang. Sitting ako. Oh, makro ka lang ha. 3, 2, angat na. May ano. Finish ha. 3, 2, 1, go angat. Makase. Up. Patay nyo. Angat na. Ubusin nyo. Ubusin nyo. Gago. Ubus. Sig mid ulit ah. Mid, sig ka. SP apakel. Pasok El. Delay nyo to, wag nyo patakbuhin to, hawakan nyo sa tenga to. Wala ka bagsa sa MF ako bagsa. Ano nangyayari dyan? Pasok El ha. 5, pasiti, 4, 3, makase, up, pwede na yan. Patay nyo. Pasok El na matay ha. Okay, compress lang. Pasok El, namatay ha. Otis, revive ka na. Antayin kita dito. Bilis. Flashing ah. SP na pare. Okay pull-ups kayo ha. 5 seconds, papa-image ako ha. 3, pop-ups ng OT, 2, 1 pitik image. 3, 2, 1, trago L2. Go. Hala. Parto tayo ha. Bumaba kayo. Compress kayo dyan sa gitna, pakapal tayo dyan. 3, 2, 1, trago, makasi, upgi, clash nyo, 1 per 7, upgi, clash nyo, pare. Clash nyo, pare. So, SP na, recover tayo, SP na, apakar. SP na agad, pare, apakar. SP na agad, bilis. SP na agad, pasokar. Phoenix 07. Yan lang, pre, tayo lilinis dyan. Bawas lang, ang gagawin natin, pre, bawas, sabay SP. Flashing pa rin ah. Recover ulit tayo, Okay, ganun lang. 5 seconds, papa-image ako, bilis. 5, 4, 3, 2, 1 pitik, image, 3, 2, 1, trago. Go. Black Dragon. Go. Dragon mag-SP ka. 3 tayo. Sige, kunti lang yan, Takusa. 43. Mababasag to, pare ha, Compress, 3, Babuntot ko 2, lang. ilang, 3, 2, 1, trago. Makase. Up. Kakain na. Ubusin nyo na. 4, 7, up. Sabay OT mo, ha. OT mo. Wala magre-revive pre ah. Wala magre-revive, resurrection namatay. Yakap OT. Ito, 18. sink. Abang sink. Kaliwa, makase, up. Okay, patayin nyo muna, pareso up eh. Yakap na OT. Huwag yung magpapalor sobra, pre. Hindi din nyo lagi yung OT natin. Ano oras to? 17. OT? 17. Ha? 17 yan ah. 17? Oo, 17. Ata. Si ano 17 dito? Image na. Bray. Akit yan, bumo Otis. Akit ka dito, MF, okay. Bumo Otis. Tara, paka L3 tayo. L3, ay wag dyan. Par 3. Preso nyo pre, yung mga namatay. Dito lang, hagdan lang ha. Sigmid. Stick mo Sumusunod na, makase. sumusunod sa inyo. Uy, wag kayo dito, baba. Putang ina naman na ito mga to eh. Uy, dito lang. Resyo naman tayo. Yung Jasmine, paresyo nang nasa taas, pare. Huwag kayo mag-revive. Ito, galing L2, makase, up. Balag lang pare. SP na, apakar. SP apakar, bilis. Ato na mo? Nakano ng iro? Apakar. Pasok ka. Andiyan ka dito, Macdo? Nasa taas ka? Dito na Phoenix ah.
MF na Lalaro pa Phoenix. ba tong Goofy Sotich? Otich, 3 to image. Click mo muna yan, Tito. Phoenix 32. Napatisi yan. Pakig nga, Three, pakig. two, Di Trago. makasali yung archer Trago, namin. trago, ng trago. guild, ano? Image, Tapos image. kaya 32 sasali ah. ko to. Kick mo Click nga. mo muna yung Goopy so pitch ako kanina mang member yan. Galing tayo baba, macro. Baba. Rekta OT ah. Macro. 32, Dito ito, 32. Makati. Up. Patayin nyo, 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 Sync patayin nyo. mid, sync mid. Patayin nyo, patayin nyo. Sige, bulin nyo. Ikaw. Bulin nyo, bulin nyo. 32 ah, verifying. O, 3, 2, angat na mid, angat na OT, angat na OT, OT, OT. Compress ha. Compress dyan sa hagdan. 3, 2, 1. Tulak OT, tulak OT, tulak OT, tulak OT, tulak OT. Go, 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 go. 30 seconds ah. Tulak nyo, tulak nyo, tulak nyo. Tulak nyo, tulak nyo, tulak nyo. Sige, tulak nyo. Tulak nyo, tulak nyo. Tulak nyo. Tulak nyo, pare. Tulak nyo, tulak nyo, tulak nyo. Sige, tulak nyo, pare. Sa angat, sa OT, tulak nyo. 32, Tulak nyo, OT. 32. 32. Makakuha ata. SP na, SP na, Yung SP kay na, RB Apakel. nurse. SP Okay, RB Apakel. sa nurse. Nasa party ka na, nasa party ka na. Okay na, Tito. Sige. Apakel ah. Dead, Pasok, dead. El. Uy, na dead. Pasokel, Dead, pasokel. dead. Sige lang, sige lang. Pasokel, pasokel, pasokel. Otits, angat ka dun. Ipatay natin to ha. 3 to na image. Ipatay niya, makasi up. Otits, block mo. Block mo, Otits. Sama kita. Sama ko tong OT. Tokyo, pabablock ko ha. Angat OT ko dyan ha. Tokyo, angat OT ko dyan ha. Pabablock ko ha. Ito ha, Phoenix pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, sa Phoenix ha. 2, 1, makasi. Pwede ba yan, pare? Pwede ba yan? Pwede ba yan? Uy, bawal pa rin mag-reso. Okay, SP na, Apakel, isa pa. SP Apakel. Apakel ha, 3, Ayun na sync 2, ah. ang pasok. Kayo lahat yung sync na yan. Putang ina. Dead. Okay lang yan, 8, 7. Nasa L3 na sila pare ha, 3. Yun lang ha. Hoy, sa L3 sila pare ha. Dead, nasa Apakel mid. sa L3. Nasa mid ang ano, Phoenix Phoenix. ha. Dito ang drago. Mid ang Mid Phoenix ah. Phoenix. Mid tayo ha. Phoenix 21 ah. Sige lang, mid tayo ha. Panalo Hoy, nasa pa ata baba kami ha. Phoenix dito, ah. Patayin nyo na OT. Baba kayo, macro. 3, 2, tulak tayo, OT. 3, 2, under push. OT. Patayin nyo muna member. Patayin nyo muna member. OT na. Patay to, OT. O, atin Takusa, natin. may OT pa yung Takusa. Takusa sa kaliwa. Patay nyo. Nandiyan, Takusa na OT ah. Ayun, nag-OT. Ang daming minya dito. Ayaw mag-SP Tokyo. Dead, dead. Tangina. May sync pa ah. Sync mid. Packet na. Ito, Tanginang vape to, nabulunan, Gar. Makasayap. Okay, patay niya. Push. SP na. Okay na. SP na. Apakel. Baka may kalahating score daw, muna. boys. 10 minutes pa lang, tubigan mo. Tanginang yan, na-chokpar. Tubigan mo, Kalahati daw tubigan score mo. man. Apakel, 3 0.5. pasok. 12. Mga bread ba naman pats ng Takusa eh. Walang budget. Image tayo, 5 seconds, 5. Uy, pasok L. Yun lang, pasok L. Sorry. 12 ah. Sorry. Okay, 5 seconds ha, papa-image tayo. 5, Kaya yun, naka-PU. 4, 3, 2, 1, pitik image, baba. Angat pala, sorry, angat. 12. Babawas lang ako, pa-ready ka na. Baba. Mid. Ito, makasi, up. Patayin to. O, angat tayo. Yan, angat na. 3, 2, 1, talaga angat. Sige, babawas lang kami dito, Tokyo. Sige, bawasan nyo. Sige, bawasan nyo. Bawas na yan, pare, ha. Nakuso, nasa likod, mga bobo. Apakel. Tangin na ginagawa nyo doon, Apakel. Apak mid. 3, 2, 1, pasok. Kahit makuha Phoenix to, hanggang 2 points lang kaya nila dyan. Secured 2 points lang sila. Hindi, tayo Hindi yung pa 3, 2, nawala. Okay, patayin nyo muna yan. O, 3, 2, angat. Impish na kayo, angat. Angat. Okay, angat na, laser. Clashing.
Sige lang, sige lang. Sige lang. Sige lang. Hagdan kami ha, pre. Low flat kami ha. Low flat. Napiminyat. Low flat lang, low flat lang, low flat lang, low flat 30. lang. Tako sa likod ah. Low flat Magagaling lang, laser. Low flat lang. Sige lang. Laser Oh, tako sa. tingin likod ah. Tingin likod ah, tingin likod ah. Angat kayo dito sa hagdan, angat kayo dito sa hagdan. Ready lang, makase. Up. Sige, angat lang. 7, up. Okay, babay nyo na, 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 babay nyo na. Walang magre-revive ah. O, angat kayo dito pag ubos na. Angat na kayo dito pag ubos na. Angat na kayo dito. Sing, nasa R2. Angat dito, angat dito, angat dito, angat dito. Uy, yan na yung sink. Lalapit sa atin yan. Mauubos kayo dyan eh. O, makase. Up. Ayun o. O, macro. Macro ko lang ha. Macro ko lang. O, busin nyo, busin nyo. 30 ata eh. Nakalimutan ko. Uy, nagka-clashing na MF ah. Sige lang. Ready nyo, kaya nila yan. 30. O, angatin nyo. Bawasan nyo, Phoenix. Gawa. Apakila. Arka to kayo, arka. Apakila. Sino yung K na yun? Pasok, El. Yung Carla, walang guild. Ba't ganun? Pasalin nyo nga yan. Puno tayo yan. Late ata siya. Si Yung Hasla, Hasla, pakinom yung ng Hasla. CCTV Pakinom na rin to, ng Hasla. Ay, napawala yan eh. Pasalin tayo. Ito, 5. Carla, kaliwa. 4, 3, 2, makase. Up. Dito, drop ka nga. Okay, badan nyo. Pasok lang, El na matay ah. Nagka-clash MF ata ata. May nag-OT ba? Wala. Oh. Nasali si Carla yan. 3, 2, 1, bitag image. Sync PL3 tayo, mid pa 3, rin 2, ah. 1, Mid pa rin ang sync. Habol na lang yung namatay ko. Otits, may CD ka? Mid pa rin yung sync ah. Otits. May CD ka, Otits? May Macdo. Patay, Okay. nawala. Putang Meron ina yan, mo, meron yan, Otits. meron yan. Salita ka. Sing niya likod ah. Galing Sige, lang. Sige, Otit tayo. Kunin mo, Otits, kunin mo. Ilan yung CD mo, Otits? Kayo nga to dyan. Si Otis nagbabangka ba nag-OT yan po? 14 ah, 14. Putang. Tang ina mo. Ito, makasi ha, pagdan. Sige, walang magre-revive ha. Walang magre-revive. Re-recover tayo. Hello. Rinig na ako. Rinig. Rinig na. O, yakap na, Oti. Baka may sink. Yakap na, Oti. Dalawa, 30%. Sige lang. Nakina kanina pa ako salita ng salita. Hindi pa na ako naririnig. Ito, kaliwa. Sink. Ito, macro. Makasi. Up. Ito. Pre, angat na daw pre. 50%. Badan nyo to. O, spin na. Apak mid. SP apak mid. Dalawa pa tong CD ko, Bogs. Dalawa pa. Sige, okay na. Apak mid ha. 3, 2 ang pasok. Sync mid ah. Ay, hindi. Clashing MF. Tapos na si... Magre-reset ang Phoenix, folks. Sige lang. Saan na apak? Tingnan mga pe. Sa labas. Okay, nandito ako sa labas. Nakapak sa R. Padrop nga ako. MP Pats par. Padrop ako. Nakapak sa R ah. Padrop. Dito sa macro. Sa macro, wag kayong mag-loot. Yung mga hindi Pumasok nangingit, na ng R. putang ina, nang-loot kayo. Pumasok na ng R. Oh, sige lang, compress. Compress lang. 3 to an image. Ako sa Parto tayo. 57. 3 to ang trago. Macro. Laser. Go laser. R1 pa rin ah. Go laser. R2 na. Tokyo, akatin mo. Angatin mo MF. Angatin mo MF Tokyo. Akatin ko to finish. Arto Arto, na, go. Arto. Makasi. Up, angatin nyo. Angatin nyo, pare. Angatin nyo. Sige, angatin nyo. Apakar ha. Salpa ka. Sige lang, okay na yan. Basagin mo tako sa pare. Clash mo. Apakar ha. 7 ah. Nag-RG sa R2. Angatin mo na, Oti. Angatin mo na. I-clash mo dun. Nag-RG sa R2. I-clash mo. Phoenix. Tokyo, i-clash mo sa Tokyo. Wala nga. Pag namatay or ginawa, pasok tayo ha. Kuta ko sa. Sige lang ha. OT tayo sa taas ha. OT tayo. Pag nakuha yan ha. Sige. O, pasok. Bilis. Basag yun, bilis. MH. OT, speed up ka na. Go, angat mo. MH yan. 3, 2, pa-MH nga. Walang ano, MH nga. Go. Angat. Angat. Kapres lang R3 ha.
Dugay Push na, tayo. 3, 2 months pa rin. 2, 1, push. Walang tao. Dapat nakasakot Oti, ka oti mo. ba? Pare, kukunin ko to ah. Kukunin ko to ah. 25. Di, paano claim without the def mo eh. Tokyo, kukunin ko to ah. Wala mo eye points. 25. Kukunin ko to ah. Ayun ang Ito, tao sa... makasiap sa kanan. Sige, yakap lang Oti. Hindi makaobra to pare. Wala magre-revive. Sa OT lang. Yakap lang sa OT. Sa OT lang. 50% 50%. Sa OT. 50% to ah. Image, Gabi. Yakap lang. 50 Yakap lang. Image. Yakap lang. 60 na, 60. 60% na ah. 30, Wala, 20 sing, seconds ayaw ha. 30 seconds. 70. Reso guys. Sync yata nila. 80. 90 Tokyo, pa-SP ka na. Tokyo, pa-SP ka na. 90% na, 90. Virgo. SP na dali. Marakyat kayo agad dito. SP ka na. Makukuha na. Sige na, akad na kayo dito. Reso pre. Nang palitan ko na yung tax nung. Aga naman nun, Gar. Reso pre. Reso nyo kaparte. Sila. Reso nyo kahit di nyo kaparte pre. Oh, makro. Dito, makro. Dito, harang dito. Makase. Harang dito ah. Ito, hanapin ko yung OT niya. OT niya nasa mid ha. Harang dito ah. Harang R3 ah. Takusa Tara na dito, sa... makro. Harap likod. Sing. Takusa. Patay Phoenix. OT. Klase sila ate ah. Phoenix OT lang eh. 50. Linisin nyo. Oh, sing. Makasiap. Sing. Wala pa, hindi pa buhay ha. Magre-reso kasi yung FS. Magre-reso. Cancel nyo FS ha. Agi, OT lang. Yakap lang. Sync na sa mid. Phoenix. O, takos ha. Patay nyo. SP kayo. Mag-SP na kayo. Mag-recover na kayo. Ako sa verify nga. Patay nyo. OT ng takos ha. Wag muna. Diyan lang yan. Hayaan nyo. Pag 0-0 na. Hindi, diyan lang. O, 3-2. Patayin na natin. Makasiap. O, okay na. O, sync naman. Ready, OT ha. Wala tingin sa rereso ha. Tingin sa rereso ha. Wala, atin na. Nice G. Makasiap. Sige na, papatay na kayo. Guys, yung ano ha. Yung Nice G. Mga attendance ha. attendance ha. Nice G, EXO. Nice G. Nice G. Ay, bang Boss, kaparty ka. may text channel tayo ng CW attendance ha. Doon kayo mag-send. Attendance kayo pare ha. Patendance kayo. Ngayon nyo po i-send, wag yung kanina. I-delete kayo mga pek. Nice G. Papa, sa mga Ang kaparty matira nila dito, yan, bibitawan ko ang kayo matira pagka mo pasaway pa rin kayo nag-CW. Yan ang script. Natirang gold dito, 3M ha. Nice G. Shoutout ko kay Chams, hindi naglalaba. Yun. Enchi, dapat may 1M ako naka